والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صحابہ نے ستارے وہ چاند مصطفیٰ صحابہ نے ستارے وہ چاند مصطفیٰ تو من یا نہ من کوئی زور تے نہیں تن من تن من تن من کیتے جنہ سونے تو پیدا صحابہ نے ستارے ہوئے چاند مصطفیٰ مصطفیٰ ساری کائنات واسطے رہبر بن کے آئے اور صحابہ امت واسطے رحمت بن کے آئے تسی کہو گے رحمت عالم تو مصطفیٰ ہے وہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے نا مگر صحابہ امت مصطفیٰ واسطے رحمت ہے تسی کہو گے دلیل صحابہ غلطی نہ کرتے تو آج ہمیں کس نے بتانا تھا اس گناہ کا یہ کفارہ ہے پہلے تو یہ نکتہ میں بتاؤں نا لوگ کہتے ہیں جی صحابہ غلطیاں کرتے تھے ہم نے ان سے دین تو نہیں نہ سیکھنا بھئی میں پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء تو غلطیوں سے معصوم ہیں انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں اب انبیاء تو غلطی کرتے نہیں آگے ان کے امتیوں نے غلطی کی مگر وہ امتی اور آج کی امتی میں فرق اتنا ہے انہوں نے جو مصطفیٰ سے سنا حرف آخر مانا کہ قیامت آئے گی قبر کا عذاب ہوگا حشر کا جواب دینا پڑے گا مگر پاکستان میں جو امت مصطفیٰ ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگے جو ہونا ویکھی جاؤ ایتھے تے کر کے لکھنا مگر صحابی جڑی غلطی انجانے یا جانے چ کر دے سی جا کے مصطفیٰ نو پوچھ دے سی سونے مینشن کر دو اس غلطی دی کی سزا ہے اسی ایتھے ہی بھگتن لئی تیار ہیں ساڑھے ورگے تے نماز چ وضو ٹوٹے نا تے اسی شرمندگی تو بچن واسطے باہر نہیں جاندے حالات شریعت ہے کہ نماز میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو ایسے ناک پکڑ کے آپ زد و عوام کی طرف منہ کریں پچھلا سمجھ جائے اس کا وضو ختم ہے اور پچھلا اس کو جگہ دے پیچھا اگر امام صاحب کا ٹوٹا ہے امام صاحب نکلیں پیچھے والا آدمی آگے امام صاحب کی جگہ پہ اس سے پیچھے والا آگے پھر جگہ یعنی صف مکمل کرتا جائے یہ ہے شریعت مگر ہم مسجد میں شرمندگی کیا ہے اس میں کیا شرمندگی ہے یہ اللہ کا بنایا نظام ہے تو آج کتنے مسلمان ہیں جو مسجد میں ایسے کاموں سے مولوی کو بھی نہیں پوچھتے کہ جی میرے سے یہ معاملہ نہیں نہ پوچھتے کئی بندے نہیں پوچھتے اب سوال پیدا ہوتا اگر ہمارے جیسے وہ صحابہ ہوتے بھی ہمیں شرمندگی ہوگی تو وہ ہم تک یہ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے غلطی کر بیٹھے تو پھر روزے کی حالت میں اگر صحابہ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں کس نے بتانا تھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے صحابہ کی غلطی ہمارے لیے باعث رحمت ہے اونچی بولے باعث اے روڑا موک گیا نا جڑے لوکاں دی ذہن سازی کر دینا جو صحابہ غلطیاں بھی کر دے ہی تے جی غلطی ہو دی منو جڑا غلطی نہیں کردا بھئی انبیاء تو معصوم ہیں ان سے تو غلطی کا گمان رکھنا بھی کفر ہے ان کے بارے تو ایسا گمان کرنا بھی کفر ہے وہ تو بڑی عظیم ہستیاں انبیاء کرام مگر سنیے ایک یار کا ذکر کر کے آج میں نے چلے جانا ہے میں آگے لاہور پہنچنا ہے پروگرام ہے میرا میں فیصل آباد سے 3 بجے نکلا ہوں اور صاحب لگا لیں میں 5:30 بجے سیالکوٹ تھا
3 بجے حافظ صاحب کہتے ہیں رستے میں آپ کا کچھ چلان نہیں ہوا؟ میں کہا یار انہوں نے روک کر سیلفی لینی تھی اور کیا کرنا تھا۔ انہوں نے کہا رکیں، یہ لائٹ نہ جلائیں، بس آنکھوں میں پڑتی، ویسے کر لیں۔ صحابہ کی غلطی اس پہ ہم جرا نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل جب اللہ نے کہہ دیا میں ان پہ راضی اور میں ان پہ راضی اور میرے پہ راضی ہو گئے، یہ میری رضا پہ شاکر ہے اور میں ان کی ہر ادا پہ خوش ہوں کہ میرے نبی کا ساتھ دیا جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تسی ایسے کنے بیٹھے؟ اگر ہم صحابہ کی غلطی نوٹ کریں گے تو دین نہیں ہم ان کا مانیں گے، جو انہوں نے بتایا ان کی حدیث نوٹ نہیں کریں گے۔ تو جب صحابہ کے بعد ہم آل محمد کا ذکر کریں تو کہتے بس ان کو تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا یہ پاک، تو ہم تو مانتے ہیں کہ آل محمد پاک ہے، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ مگر جب صحابہ نے حضور کو مانا تب تو حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب تو سیدہ فاطمہ تو زہرا پاک کی حضرت علی سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی کی عمر 8 سال تھی جب صدیق نے مصطفیٰ کو مانا۔ کتنے سال تھی؟ 8 سال، اور صدیق نبی کریم سے 2 سال چھوٹے، لنگوٹیے یار۔ سب تو اوکھا کام یار نو مناونا ہوندا ہے، یار پیتی ہوندا ہے، بولو۔ تے جیڑا بالکل کلوز ہوئے انہیں آج ویکھیا تو اڈا مامے کعبہ میرے اگے حاجی بننا ہے، بندہ یاراں دے سامنے جھوٹ بھی بول لیندا ہے۔ یار آندے نہیں یاراں نال گل نہ کریا کر، یاراں دے بھی یار ہوندے نے، بولو یاراں دے بھی یار ہوندے نے، یہ مثال بنی۔ مگر اب صدیق نے ایمان کیوں لے کر آئے کہ صدیق نو پتا سی میرا یار تے جے نبوت دا اعلان نہیں کیتا تے دودھ ورگا ہے۔ صدیق نے مصطفیٰ کریم نال پیار کیوں سی؟ ایتھے میں ایک نکتہ بیان کرنا ہے۔ تسی لوگ کی کہتے ہیں یار غار کی شان بڑی اونچی ہے، یار غار نے نبی کو مانا، یار غار نے بھی یار دی زندگی دا کردار ویکھ کے منیا سی۔ اگر مصطفیٰ کا یاری والا کردار کوئی ڈیمیج ہوتا تو صدیق نے نہیں ماننا تھا۔ صدیق تاجر بھی تھا، سب تو سیانہ بندہ تاجر ہوندا ہے، بولو سب تو سیانہ بندہ تاجر۔ جب مکے کی مارکیٹ میں صدیق کا نام تھا، ہن دسو بھی دکاندار نو گھیرنا سوکھا کم؟ اچھی بولو، دکاندار نو نہیں گھیر، وہ اللہ جاندا جنہیں دکاندار تسی ویکھ لو وہ شام نو کچھ کما کے لے جاندے۔ میں چلے جاؤں نا سودا لین، انہاں کہنا بالکل ٹھیک مولوی صاحب آؤ چاہ پیائیے پانی پیاؤ بریانی کھوائیے، پنجاب والیاں دی بریانی لے آئیے، سب کچھ لے آؤں گے پر کمائی ضرور کرن گے۔ کیوں؟ گھوڑا گھاس نہ دوستی کرو تے بھکھا ہی مرو۔ انہیں جو کہا بھی کہا میرا بیلی ہے تو انہیں کھانا نہیں تے بھکھا ہی مرنا ہے، بھکھا مرنا۔ تانوں اج میری ایک نصیحت ہے، تہاڈا جڈا مرضی قریبی دکاندار یار ہوئے، تانوں کہے نا سو رب دی تیرے کو نہیں کمایا، انہوں کو ایڈا وڈا جھوٹ ہے جویں کیڑی نو کہے اونٹ ہے، بس ہاں بالکل یہ گل کہنی۔ انہوں کہنا بھائی مولوی صاحب کہہ دو تاجر بہت اپنے گھر نو سیانے ہوندے، ہن دسو بھی تاجراں نو تے ولنا ہی بڑا اوکھا ہے۔ نبی کریم نے صدیق نو اپنے کردار دے نال اپنا مرید بنایا سی۔ اچھا ایتھے جملہ ہے، حضرت مولا علی پاک شیر خدا کہتے ہیں کہ یار دا مذہب یار تے ہوندا ہے، یار دا مذہب یار۔ تسی کہو گے دی تشریح کرو، میں تانوں پنجابی انداز چ سیال کوٹی زبان دے وچ کر دینا ہے۔ یار دا مذہب یار تے کیویں ہوندا ہے کہ ایک یار سنی ہوندا ہے، ایک وہابی ہوندا ہے، ایک دیوبندی ہوندا ہے، ایک شیعہ ہوندا ہے، یہ چارے یار نے۔ ہن پہلا جلسہ آ گیا دیوبندیاں دا، وہ یار تناں نو لے گیا، مولوی نے تناں نو گھیر لے آپ اپنے نے، وہ تو ادھر کی لیں گے، وہ ہڑ بڑا میرا بیلی ہی میں چلے گیا۔ یار نے یار کی مانی، مولوی کی نہیں مانی، بولے ہیں۔ پھر آ گیا جلسہ بھابیاں دا، ہن وہ تینے انہیں آؤ یار چلیے، چلو انہاں دی پھر مولویاں گھیر لیا، وہ تسی ادھر کی لین گئے، وہ صاحب جی مولوی صاحب چھڈو پرا ساڈے تے یار ہے، اسی تے جدھر یہ تلے جائے گا وہ تلی اسی جاواں گے، بولو
कितने बंदे अब बैठे जे, जुमला सुने हमारा बिश्त, ये लफज सुना है? मगर पाकिस्तान दे यार बड़े अंतरे ने। ये यार होंदे ने जेब तक, जो यार कोल पैसे मुक जान ना उन्होंने फिर आते हैं उतो सिगटां लिया, उतो हांडी लिया, उतो रोटी लिया, उन्होंने नौकर बना लेंदे ने। स्वाद तादे कि यार नूं तुसी नौकर ना बनाओ, जड़ा गरीब यार होवे, तवज्जो, जड़ा गरीब यार होवे, उच्ची बोलो, नौकर ना बनाओ, ओनू बिठा के खवाओ ते आप जाके सालन लियाओ, ताकि ओनू इज्जत नफ्स मजरू ना होवे, वो आखे वाकया मेरे यार मेरे पैसे दे यार नहीं, मेरी यारी दे यार ने। मुश्किल पई ते अखां खुलियां एवें भुल सी यार बड़े ने। यार वो हुंदा जिहड़ा तुहाडी मुश्किल दा यार। लड्डू मुक गए, हीराने टुट गए, पर पक्के भांडे टुटदे नहीं। बोलो पक्के भांडे टुटदे नहीं। हथी लाए बूटे माली पुटदे नहीं। खून दे रिश्ते कनान च छुट जांदे ने, यारी दे रिश्ते गार च भी टुटदे नहीं है। खून दे रिश्ते कनान विच टुट जांदे, पर यारी दे रिश्ते डंग खा के भी टुटदे नहीं। यारी दे रिश्ते सूली ते खवैब वाकू नहीं टुटदे। यारी दे रिश्ते कोलियां ते लेट के बिलाल वाकू नहीं टुटदे। नबी दे यार उन्हें पुत्र ये लाइट बंद करनी मोबाइल की, आंखों में पड़ती। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, मैं जुमला समझाना तो साउंड मंगाना चाहिए सी तानू, फिर मैं शान सदीक से नाम लाऊं, मगर मैं इंशाल्लाह भन तोड़ कर पालो इन जेब कि औखा हो रहा है। मेरी तकरीर सुन बह गए सामने, तू तो मोबाइल लेटा चैनल बनाया ही, तो फिर मेरे अल ध्यान कर, एडा ख्याल ना उन्होंने कि वेना छड़ दे। अल्लाह जानदा तवज्जो मेरे वाल, मेरे यार ने अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। जिन्ने बुजुर्ग आए ने मैं सलूट करना ही, मेरे सारे बुजुर्ग ना जी मुहब्बत ना आए नहीं, और जिन्ने हजरत साहब सारे उलमाए कराम मैं लफज कवांगा बड़े मुहब्बत ना, लामा मुजम्मलुद्दीन साहब, भाई जिशान साहब, हमा साहब, भाई अतारमान जहा साहब, हजरत साहब, पूरा नाम की मेरा यार फुरकान अहमद, अल्लाह सब दी हाजरी। और एक मेरा यार है सोनी मस्जिद वाला, की ना अबू ज़र, मेरा यार दी मस्जिद बड़ी सोहनी, अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। जिन्ने बैठे जो है मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत बनाई है। बस जरा छत लो का माहौल है, सिलंग सुलंग करा लो तो खूबसूरत हो जाएगा। अल्लाह ताड़ी हाज़री कबूल फरमाए। ऐ मेरे बुजुर्ग है ने, वो हमज़ादा वालदे मोहतरम लगते हैं, हाजी सलाम साहब बैठे, मैं उनका सियानन दिया, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे, कहो आमीन, कहो यार। एक मेरा यार मलके चाहता दिल का मरीज, अल्लाह उन्हें सेहत दवे। यार वो जड़ा यार दी कंड पिछे दुआ करे, उन्होंने दिल का मर्ज है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली जिंदगी दे। बड़ी मोहब्बत मस्जिद भर गई है। तुसी तुहाडा जिहड़ा गंदा राह है ना, अल्लाह दी कसमें इत्थों लंघ के आना ना, मैं तुहानूं इंज ही कहना है, अल्लाह ने तुहानूं इंज ही बख्श देना भी। इन्होंने की रोलना, उत्थे थोड़ा रुले ने। बोलो तुहानूं अल्लाह ने ऐस दुख कट्टन तो ही जन्नत दे देनी है। थोड़ा दुख है, रोज़ इन्ना वाला खा के ते लंघ के ट्रैफिक चो इन्ना गंद, कसमें तुहाडा हौसला है। ते नबी पाक ने मैं जो बंदे नूं तकलीफ जमीन ते आए ते बंदा अल्लाह दा शिकवा ना करे, अल्लाह आंदा उन्होंने मैं जन्नत देना अपने ते वाजिब समझ लेना है। अल्लाह ताला मैं ना 6 साल बाद भी नहीं ये रहना है। ये जो हालात ने, इधरों बननी इधरों टुटन लग पैनी। हाँ सारे का यो हाल है। अल्लाह जिन्हें बैठे जे हाज़री कबूल फरमाए, जिन्हें ईमान वाले बैठे हुण पता क्यों सड़क पुटते पै नहीं, क्योंकि वोट लैने साड़ी कौम नूं चाहिए। इन्होंने आखे कि 5 साल सानू रोले आ जे ते हुण सड़क पुट के ते जनाब आखे सानू वोट दवो। नहीं, इहो जी मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। जिन्हें बैठे जे मैं हुकूमत पाकिस्तान अगे अपील करांगा, मेरी गल नैट ते चले जानी है। हुकूमत जिहदी मर्जी होवे पर सरकारी काम नहीं रुकने चाहिए। ये अवाम दे काम ने। बोलो किदे काम ने? ये तो अवाम दे काम। तुसी अपनियां सियासी लड़ाइयां लड़ो असैम्बलियां च, कोई किसी नूं कढे कोई किसी नूं रखे, पर साडियां गलियां ते ना रोकिया करो। एडे अंतरे ने नंबर प्लेट लाउण तो लड़ पैंदे ने, उहदा फट्टी मैं लाउणी हुंदा, मैं जिवें मां दा जेवर वेच के गली बनाई भी। लाया अवाम दा पैसा, बोलो लाया ते फट्टी तो लड़ पैंदे ने, उहदा मेरी लगेगी तू जानदा। तुहाडे सियालकोट च हुण बड़ा स्यापा है।
ایک پاسے مونڈ پالٹی ایک پاسے خواجہ صاحب بابے ہونی بولو ہو تے ہون مونڈ پالٹی آندی ساڑی حکومت ہوئے تے جنہ 60 سال لائے نے وہ مر جن تے منڈیاں میں کہاں گا بابے بھی نو بکریاں نہیں جے چار دیاں اپنے وڈیاں دی قدر کرو جنہیں تاڑے اس علاقے دے وڈے بندے نا انہاں دی قدری نہ کریا کرو کیوں وڈا جتھے بھی ہوئے گا کل دنائی دی کرے گا مونڈ پارٹی ہوندی جذبات والی اچھی بولو کی ہوندی ہے جذبات والی ہوندی انہوں نے نقصان جدو ہوئے نا پھر آندے نے اوہو جینج نہ کر دے صحیح رہنا سی تے جڑے دنا بندے وہ ٹھیڈے کھا چکے ہوندے انہاں دے جذبات بھی ٹھنڈے ہوئے ہوندے تسی کنے بیٹھے جے میرا وعدہ کرو کہ اپنی ملک واسطے اپنے محلے واسطے اپنے شہر واسطے کٹھے رہنا اپنے مفاد واسطے عوام واسطے کوئی نہیں پھڑ کے چھاڑو میرے چاننو دھیان نہ وضو کر لن نہیں وضو کر لن جھیڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں یار تھوڑا جے اگے اگے ہو جو ساتھی باہر نہ بھی بیٹھے نے تانگ نہیں اللہ عمر چے برکت فرمائے میں تانو سلوٹ مارنا تسی میری مان کے تھوڑا تھوڑا اگے ہوئے جے اللہ حیاتیاں مانو آؤ مل کے پیار نہ پڑھنا ہی میں جملہ کہہ رہا سا صدیق اکبر مصطفیٰ دے کول کھڑے نہیں تے کملی وال نے فرمایا لوگو دنیا دیتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لوگو اللہ نو الہ مان لو فلاح پا جو گے اللہ جاندہ میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دے کھکر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے ہڑو مارو مارو پھر دی دہائی اے ساڑے مبوداں دا بید بجمیاں نہیں پھر دا ایکو خدا دی خدائی عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی حملی والے محبوب نے فرمایا لوگوں اللہ نو الہ مان لاؤ 360 بت سی ہر قبیلے دا لگ لگ رب سی اللہ جاندہ ہے ایتھے پانا جی سیال کوٹ دے 2 چودریاں نو ہاتھ پاؤنا اوکھا ہے ہون بندہ وریو خاندان نہ ٹکر لے لے تے کھجلی ہونا ہے خاجنہ لے لے تے کھجلی ہونا ہے ڈاران دی تو گالی کوئی نہیں میں انہوں نے کوئی چوری چوری نہیں مانتا کیوں مونڈ پالٹی کدی چودری نہیں ہوندی مونڈ پالٹی جذبات علی ہوندی ہے دنا بندہ ہمیشہ سردار ہوندہ ہے صلح حدیبیہ تے مصطفیٰ اگر جذبات والے ہوندے تے مکہ بنا لڑن تا فتح نہیں سی ہونا وڈے بندے دنا ہوندے نے بچے کارکن جڑے جذبات والے ہوندے تے کارکن جذبات والا ہوئے تے لیڈر برداشت والا ہوئے پھر جماعتہ چل دیاں مصطفیٰ دی برداشت ہے کہ مکہ فتح ہو گیا بنا لڑن اور صحابہ جذبات والے تھی ان کا حق بنتا تھا اپنے نبی سے کہتے کہ یا رسول اللہ شرطہ کو مننا لیا ایسی حاضر ایسی تاڑی خاطر خون تو مانگے اے ان لیڈر دا کام ہے کہ کارکن دا خون کتھے کتھے استعمال کرنا ہے تے کیویں کیویں کرنا بھی کارکن بچ بھی جائے تو دا جذبات کم بھی آ جائے اچھی بولو دا جذبات کم بھی آئے آج جی میں اب سیانے بابے نے نا یہ تھانے جاندے نے یہ منڈیاں نے سمجھا کے جاندے تو گرم رہنا ہے میں ٹھنڈا رہنا ہے میں تینوں چڑکاں گا تو ہور گرم ہونا ہے تو جا کے کہا چالے چپ کر بڑے دی مان اپنے بابے دی مان بچے ہیں نا میں تانوں میری تقریر دے وچوں تانوں ہر گل دی دنائی لبے گی کہ اے موقع تے مدنی صاحب گل کیتی سی اے دے وچ کوئی راز سی ہن سنیا جے مصطفیٰ نے اعلان کرتا ہے سیال کوٹ دے 2 چودریاں نو ہاتھ پاؤنا پونا دی ککڑ چت پاؤنا ہے جتھے 360 چودری ہو تے ہر ایک دا وکھرائی رب ہوئے دسو بھئی ہون ساڑھے رب نو کو برا کہے اسی انہوں سیال کوٹ چ رہن دواں اہی دوالے ہو جائیں گے ہون اوتھے 360 سی ساڑھا تو سیال کوٹ چیک کے نا ایک کالے ہاتھ کھڑے کرو حضرہ ماشاءاللہ باروں بھی ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ ساڑھا رب تے ایک کے وعدہ اولا شریک ہے او دا کوئی شریک نہیں
अच्छा बई साडे एक नूं कोई छेड़े असी दिवाले हो जाएंगे। ते नबी पाक 360 दे विच खलो के कहा कुछ नहीं करते, सिर्फ एक अर्श वाला ही करता है। हुण सारा मक्का लाल पीला हो गया भी ये की बन गया कि असी तेनू सादक भी मन्निया अमीन भी मन्निया ते तू सानू क्या भी सारी छड़ दे। उन्हां अल्लाह दे मुकाबले च 360 खिलारे सी ते असी सियालकोट दे किसी जिमींदार दे घर वड़ जा, ओदियां मज्जां जिथे बनियां वेली च, मज्जां दे गले च तेनू लक्कड़ दी टल्ली या कोई तवीत जरूर पिया नज़र आऊ। लक्कड़ दी टल्ली उन्होंने पूछ लिए भी ऐ क्यों कराई, उन्होंने भाई सानू किसे करके दिती है, मज्जां नू कुछ नहीं होना। तो मैं कहा एक टल्ली अपने गल च पाओ, पट्ठे लियाउण वाले ना मर जावे। एक टल्ली मझ दे गल ते एक अपने गल च पाओ। उच्ची बोलो भाई, गल सच्ची है ना। अगर ये टल्ली खड़ी कर दी है तुमने किसके मुकाबले में, मैं सवाल करना चाहता हूं, मक्के का मुशरिक अल्लाह के मुकाबले में 360 खड़े करे तो मेरे नबी को पसंद नहीं है, और हम अल्लाह के मुकाबले में एक लकड़ी की टल्ली खड़ी करें कि अब ये हिफाजत करेगी भैंस की, तो बताओ उनमें और हम में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क। टल्ली लकड़ी है ना, और लकड़ी भी वो जिसको इंसान ने अल्लाह की दी हुई अकल से तराशा है। यार एडा वड्डा रब छड़ के रुड़न लगा तो टल्ली ते रुड़ गए। ऐस चाइना बड़ा चंगा बंदा है, उन्हें सस्ते भगवान बनाए। चाइना ना होंदा भगवान भी महंगे हो जाने। अल्लाह की कसम उठाना, चाइना ने भगवान सस्ते बनाए, 4000 दा, 5 दा, 10 दा, 2000 दा, जिड्डी जिड्डा को बंदा कैटागरी का है तो उस हिसाब नाल ना। हुण जिवें सियालकोट च मस्जिदां ने, किते क्लीन महंगा विषय क्यों भाई जान, किते सस्ता विषय है, नमाजी जिहो जिहे हो गए ने उहो जे क्लीन विषय। उच्ची बोलो। मौलवी भी वेखो ना, हुण मिसाल मैं कोई तगड़ा है, मैं होर महंगे कपड़े पाउंदा है, वो मेरे तो कोई होर तगड़ा होर महंगे पाउंदा है, तो जिहड़ा बेचारा तुहानूं इत्थे नमाज़ पढ़ाउंदा है वो इहो जे पा के आए, तुसीं उहनूं चंदा देना ही छड्ड देना भी मौलवी सौखा हो गया है, इहनूं हुण छड्डो परां, इहदे कोल माल बड़ा हो गया है। सच्ची गल, लोग नहीं बर्दाश्त करते। बोलो, लोग बर्दाश्त नहीं कर। ये जितना मजमा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लफ्ज़ बड़ा कीमती, बेटा बैठ जाए। आज तकरीर च मैं तुहानूं इन्ने नुकते समझा के जाने कि तुसी सोचना है कि मदनी साहब ने एक तकरीर मौजू शुरू किया शान सदीक, ते नुकते किन्ने बयान किए। 360 के मुकाबले च अल्लाह एक, ते मक्के वालियां नूं बर्दाश्त नहीं होए, उन्हां कहा 360 किवें छड्डीए। हुण साडे मुसलमान एडे वड्डे रब नूं छड्ड के ते डोले। मेरा एक भलवान बेली, मैं खाड़े चले गया, मैं उहदे डोले नूं हत्थ लाया ना, वो बन्ने होंदे आ उन्हां तवीज़ तूत, मैंने आख्या यार आह काहदे बन्ने ऐ। जदों दा मौलवी साहब मैं तवीज़ पाया ना, किसी मैदान च मैनूं कंड नहीं लगी। मैं कहा माशाअल्लाह, ते मैं कहा शरदाई को पीन दिया, छड्ड परां हुण ते तवीज़ नहीं ते तेरी कुश्ती जिताउणी है। ना कुश्ती कर, ना डंड ला, ना शरदाई पी, ना दुध पी, बोलो ना गिरियां खा। हुण तू वैसे ही जिथे जाना है भाई इनू बन के रखी। उन्होंने मेरी गल मिनट च समझ आ गई, यार लाइट बंद रखो, ये बालो तुहानूं निक्कियां निक्कियां नूं बाल मोबाइल फड़ा देंदे जे। 700 वार मैनूं कहना पैंदा, घर मावां नूं सताउंदे जी, मसीत ते मौलवियां सताउंदे जी। तुसीं आवे ना निक्का जिहा जम मुक्का नहीं मोबाइल फड़िया, हाथ खड़े करके वादा करो पहलवान अगर डोले ना तवीत बन्ने ते यकीन आ गया तवीज़ ते एडे वड्डे रब दे मुकाबले च वो 4-5 हज़ार दी मूर्ति खड़ी करे तो उन्होंने गलत कहना है बार्डरों पार, ते तू आ डोरी तवीत बराबर खड़ा कर दवे तो तू आखे मैं हाजी सनाउल्ला। कितने बैठे जे। लामा इकबाल इसी शहर के थे। मैं तुम्हें सलूट करता हूं, तुमने कितने प्यारे बच्चे को जवान किया सियालकोट में। मुद्दों से तुम्हें उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बता इसमें और काफरी क्या है। ये लामा साहब का शेर है ना, उन्होंने लिखा है। चलो नेड़े आ जाओ। अब किन्ने तुसी बैठे जे, किन्ने हजूर दे गुलाम बैठे जे, चौकीदार बैठे जे। अल्लाह के मुकाबले च खड़ा कर दिता, तवीज़ नूं खड़ा करता।
اللہ جاندار لفظ سننے والا مذاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والا ہوں میں صدقے جاواں صدیق اکبر نے کیا سونیا کوئی منے یا نہ منے یار نے من لے آئے حملی والے محبوب نے فرمایا یار نے کیوں منے آویں کہندے نے کوئی مثل نہ جانی دے کوئی مثل نہ جانی دے رب خود قسم چکے او دی چڑھ دی جوانی دے او دی چڑھ دی ایتھے یار یار نہ سیل میں چلے جاندے نے یار یار نہ فلم ویکھ لیندے نے یار یار نال پاؤڈر پی لیندے نے یار یار نہ چرس پی لیندے نے یار یار نال فیم کھا لیندے نے یار یار دے کہن تے سگڑ پی لیندے نے یار یار دے کہن تے لڑن چلے جاندے نے یار یار دے کہن تے جیل چلے جاندے نے یار یار دے کہن تے اپنے رشتہ دار چھڑ دیندے نے یار دی یاری نہیں چھڑ دے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں تو میرے نبی نو نبی کیوں منیا ہے نبی جتھے بھی لے کے گیا ہے صدیق نو چنگی جگہ تے لے کے گیا ہے جے کوئی انکی پھینکی ہوندی تو کدی ایمان نہ لے ہوندے کدی ایمان آج تسی نمازی ویکھے جے نمازی وہ نمازہ پڑھ دے جڑے وہ تہاڈی نہیں میں گل کر رہا میں نمازیاں دی گل کر رہا وہ نمازی تے نمازی فرق ہوندا ہے لفظ سنو نمازی جڑے ہوندے نا اے مسیتے بہ کے جدے مگر پڑھ دے نے او دے بارے کو باہروں آن کے کہے نا سنا بھائی کیویں دا کہندا بھائی میں مجبوری نو پڑھ رہا یہ بھائی مان ہی ہے تے پورا مولوی برائی کر دے مولوی مگر نماز پڑھ کے بھی مولوی دی لوکی برائی کر دینے مگر صدیق نے ایمان کیوں لایا ہے نبی کریم نے جتنی دیر صدیق سے یاری رکھی ہے ہر اچھے کام میں یار کو لے کر گئے ہیں یار کو برے کام میں کبھی دعوت نہیں دی ہے اور میں دوبارہ شعر پڑھنا ہے 2 سال دا ڈیفرنٹ مثال نبی پاک دی عمر 40 سال صدیق دی 38 سال 38 تے 40 دا فرق کی ہے حضرت تاڑی کنی عمر ہوں 46 تاڑی 5 تاڑی 41 ہون دسو مزمل تے لاما صاحب دا 5 سال دا فرق ہے پر ویکھو اے لگ دا مزمل 30 سال دے لاما صاحب تو انہاں دی 46 میں نو 40 کو لگ دی 4-5 سال نہ بندے نو فرق لگ دا ہون نبی کریم کے صدیق 2 سال دے تے عمر دا ڈیفرنٹ مگر صدیق نے کی کیا ہے سب تو خطرناک زندگی ہوندی ہے 30 تو 40 تک 30 تو اس ٹائم بندے تے فل جوانی ہوندی ہے روج ہوندا ہے تے لفظ دساں یار بھی کیڑے نے جڑے مکے ایک مکے دا سردار ہے ایک مکے دا عظیم تاجر ہے ہن دوویں یار کھاندے پیندے گھر دے ہون تے کسے دن تے دل کردہ یہ بھی آؤ میلے چلیے کدی تے دل کیتا ہے پر اینو کہندے نے کہ اللہ نے یار نو یار بھی ایسا دیتا ہے جے سرکار چ کوئی بندہ نقص نہیں کر سکتا طریق نے لکھے ہے صدیق نے ایمان تو قبل بھی زنا کبھی نہیں کیا یہ طریق ہے اچھا میں اس سے نقطہ بیان کرنا نا کہ یار تسی صدیق دے ایمان لے آن تو بعد شک کرو دے ایمان تے یہ تاڑی عقل ہے میں تے ایمان لے آن تو پہلا بھی شک نہیں کردہ کیوں کہ جدی صحبت ہوندی ہے بندہ ہو دے برگا ہوندہ ہے مصطفیٰ پاک نے تے صدیق کے میں پلیت ہو میرے نبی دی صحبت چلان والا بندہ غلط ہو سکتا ہے کیا بات ہے جملہ سمجھ آگیا ہے نا میں تانوں سمجھاتا ہے اینے بیٹھے شان صدیق موضوع ہے میرا جڑے والے کملی والے محبوب دا یار آندہ کوئی مثل نہ جانی دی مل کے کوئی مثل نہ 1 کروڑ انعام دوں گا سیالکوٹ میں کوئی مائی کا لال اپنے یار کی جوانی کی قسم دے اپنے امام مسجد کی قسم دے اپنے پیر کی قسم دے
اپنے امام کی لاما فاما کی قسم دو، کیوں ماں باپ بیٹے بیٹیاں خامد بیوی کی قسم نہیں دیتا، بیوی خامد کی قسم نہیں دیتی، آؤ میں کروڑ انعام دیتا ہوں، کوئی لاؤ تو صحیح، مگر میں کہتا ہوں صدیق نے کہا تھا کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ یار ذرا نعت پڑھ لو مل کے پیار نہ، اگلا جملہ کہو گے عقیدہ مکمل